السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 56 آیت نمبر 281 سے 282۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ And fear a day when you will be returned to Allah. Then every soul will be compensated for what it earned, and they will not be treated unjustly. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈریں جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ O you who have believed, when you contract and debt for a specified term, write it down and let us write it between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him, so let him
right, and let the one who has the obligation dictate, and let him fear Allah his Lord and not leave anything or out of it. But if the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guidance dictate injustice, and bring two witnesses from among your men. And if there are not two men available, then a man and two women from those whom you accept as witnesses, so that if one of the women errs, then the other can remind her, and let not the witnesses refuse when they are called upon, and do not be too wary to write it, whether it is small or large, for it specified term. That is more just in the sight of Allah, and stronger as evidence, and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourselves. For then there is no blame upon you if you do not write it and take witnesses when you conclude and contract. Let no scribe be harmed, or any witness, for if you do so, indeed it is grave disobedience in you, and fear Allah, and Allah teaches you, and Allah is knowing of all things. इसमें अल्लाह ताला ईमानदार बंदों को तकवे का हुक्म दे रहा है और ऐसे कामों से रोक रहा है जिनसे वो नाराज़ हुआ और लोग इसकी कुर्बत से महरूम हो जाएं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला का लिहाज करो और अपने तमाम मामलात में अल्लाह ताला से डरते रहो, और तुम्हारा सूद जिन मुसलमानों पर बाकी है ख़बरदार इनसे अब ना लो जबकि वो हराम हो गया। ये आयत कबीला थकीफ़ बनी उम्रो बिन उमैर और बनु मखजूम के कबीले बनु मुगीरा के बारे में नाजिल हुई है। जाहिलियत के ज़माने में इनका सूदी कारोबार था। इस्लाम के बाद बनु उमरो ने मुगीरा से अपना सूद तलब किया और उन्होंने कहा कि अब हम इसे इस्लाम लाने के बाद अदा ना करेंगे। आखिर झगड़ा बढ़ा। हज़रत अताब बिन सैयद रज़ी अल्लाह अन्हा जो मक्का शरीफ के नाइब थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लिखा। इस पर यह आयत नाजिल हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखवा कर भेज दी और इन्हें काबिल वसूल सूद लेना हराम करार दिया। चुनाचा वो ताइब हुए और अपना सूद बिल्कुल छोड़ दिया। ये कुरान करीम की सबसे तवील आयत है और इसमें सूद की हुर्मत बयान करने के बाद उधार ख़रीद व फ़रोख्त के सिलसिले में अहम हिदायत दी गई है, जिनका मकसद ये है कि तमाम मामलात सफाई के साथ हों। अगर कोई उधार किसी के ज़िम्मे वाजिब हो रहा हो तो इसे ऐसी तहरीर लिखनी या लिखवानी चाहिए जो मामले की नौइयत को वाज़िया कर दे। इस तहरीर में पूरी बात लौग लपेट के बगैर लिखनी चाहिए और किसी का हक मारने के लिए तहरीर में कत्ल बेउनत से परहेज़ करना चाहिए। तो जनाब, ये थी हमारी आज की तिलावत और 2 आयात। इसमें से एक आयत तो बहुत तवील है जो कुरान पाक की तवील आयतों में शामिल होती है। तो आज थोड़ी लेट भी हो गई मैं और वीडियो भी लेट अपलोड कर रही हूँ, तो माज़रत ख्वाह हूँ। आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे। नई वीडियो का इंतज़ार करें। रोज़ाना नई वीडियो अपलोड होती है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई से नई वीडियोस आपके चैनल पे आपको मिलती रहें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।
تحریر میں پوری بات لوگ لپیٹ کے بغیر لکھنی چاہیے اور کسی کا حق مارنے کے لیے تحریر میں کتر بیونت سے پرہیز کرنا چاہیے۔